Oh, dala dol. Magpaaso mi dol kay hubag kong ngipon dol. Tulong ni dol. Muna dol. Muna. Nagpaaso mi dol kay matay. Ikaw may biyag dol ba? Ang hubag mong ngipon niya. Karon lami maging biyag dol. Tuo maging laway. Yung kaon ko. Muna dol. Paaso ko bukog dol. Kay karon Domingo hapon. Kaya nakabuno mang manok. Amo nagpasok. Pasok ako. Ginapaintan ako. Kay paintan niya ako ni. Grabe yan. Kay magpurisyo na akong ngipon. Muna dol. Paaso ta dol kay. Salamat kay dol. Salamat sa mga Lord nga di nagiko nga masakit sa ngipon kay. Murag malang katong ngipon jud. Lagos na ko dol. Gini na hubag kayo kay atong Lunes pohon bitaw. Naka kuan ko ba itong Lunes pohon nga naka champion man ko. Atong Domingo. Sumad karon. Champion man ko nya karon hakpait man bro na may premyo gyapon ron kuan 80 nya nay 20,000 nga kuan mo to gibahin na mo nya naka kuan mo ko gamay pod 1,000 ra pod imong bahin nya napildi ko sa basiya lagi dol nya tawo pildi man okay ra basta nalingaw ko mura na dol basta kamo sakitan mo ngipon inaniya ninyo pod malina mo inana na dol salamat dara dol mura na dol si RL Vlog TV na siguro sa Facebook Richard okay salamat bye bye.